Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Kao što vidite, danas nešto mijesimo. Pravimo pogačice sa jogurtom. Fantastičan ukus i to sve zahvaljujući kukuruznom brašnu. A kako ćemo ga upotrijebiti, ostanite do kraja pa pogledajte. Dakle, bacamo se sada na posao. Prvo što treba da uradimo, da se ne bunite zašto je ovo ovako u kesi. Vjerujte da je ovako najlakše izvagati, najmanje laže. Vaga nećete rasuti oko vage, tako da je ovo vrlo praktično, tako ja vagam, pogotovo ako je više od 200 grama. Kako rekoh, idemo baciti se na posao. Imamo mlijeko, treba nam jedna čajna ovako kašika šećera, to ćemo dobro da zagrijemo. U toplo mlijeko dodajemo jednu supenu kašiku kvasca, promiješamo sve i ostavimo da se kvasac aktivira. Dok se kvasac aktivira, hajmo mi malo mućkat ovamo. Ovdje imam 2 žumanceta i jedno bjelance. Drugo bjelance mi je ovamo u malo dublju izdjeli kako bi mogla da ga umutim. Vidite, to ćemo ostaviti za kraj. Ovdje ćemo sada dodati so i dobro umućkati. Dodat ćemo otopljen puter, ne treba puno, to je otprilike 2 supene kašike i dodat ću jogurt. Sve fino sjedinite i dodajte aktivirani kvasac sa mlijekom. Evo vidite. Polako promiješajte. Dodajte gustin. Dakle, ovdje imamo ovu kašiku supenu gustina. Gustin čini smjesu puno ljepšom i sve su vam pogačice, kiplice. Šta god da pravite, kad jednu kašiku brašna zamijenite gustinom, dobit ćete puno ljepše tijesto. Jest da se ovo lijepi malo ovako za ruke, nema gdje ga nema, ali sve ćete vi to fino ujednačiti kasnije. Sada ćemo dodati brašno. Prvo ću dodati pola ovako. Malo više od pola izleti. I napravit ćemo sada smjesu jednu finu, glatku. Sad ćemo dodati ostatak. Ja to uvijek izvagam, ali nikad se ne zna. Sve zavisi od vrste brašna, od pakovanja, vjerujte. Drastične razlike zna biti. Pa ako vam zatreba još koji gram, vi slobodno dodajte. Nemojte da bude premekano, da se ne može s njim raditi. Sada ćemo ovo skinuti sa mutilice i rukom čistom zamjesiti tijesto. Uzet ću samo malo brašna, sam pripremila da tijesto doradim i očistim zidove koliko se može, da nije baš previše umeljano. Vidite. I tijesto kad doradite, ostavite fino da nadolazi pa nekih 20 minuta, zavisi koliko vam je toplo u stanu, može biti za 10 minuta, vjerujte. Eto ga. Idemo piti kaficu. I evo nas, tijesto je spremno. Skinemo foliju. Treba ga sada malo premijesiti, bit će vam lakše raditi. Krasno, divno, mekano. Nakon što premijesite, treba će vam, u stvari nije neophodno, ali eto, vaga.
kliknemo, onako prljavim prstom, jel? I otprilike sad, kakva bude prva, pa eto tako i sljedeće pravite. Da vidimo. 95 grama, hajde recimo da je 100 grama. To vam je, evo vidite, kao, o što se lijepi, sam sekundu. Evo da vidite kako to, da vam može fino stati loptica na dlan među prste. Eto, nek budu tako otprilike tolike. Idemo dalje, sve će to tako da. Ovo je preveliko, pišta bola. Evo, 95,6 mani, tako. Do kraja. Evo nas pri kraju. Evo, napravila sam i ovako dvije duguljaste. I ovu ću jednu napraviti isto tako. Samo je malo ovako pri ovim krajevima izdužite prstima. Napravite kao čamac. I ostala mi je jedna mala. Nju ću kako god. Evo nek stoji tu pa ćemo vidjeti kasnije kada budemo redali. Sad dok mi raščistimo ovaj nered ovdje, ostavit ćemo ih ovako, možete ih pokriti i ne morate, brzo ćemo se vratiti, samo da ovo počistim, taman da se malo aktiviraju i da nadođu. Idemo dalje. Sada dolazi na red bilance. Malo ćemo ga samo posoliti i dobro ulupati. Ulupanim bilancem mažemo svaku od pogačica. Premazali smo bilancetom, rernu sam uključila da se zagrijava, tu imam pleh sa papirom za pečenje i sada ćemo svaku od naših pogačica da uvaljamo u kukuruzno brašno. Polako, jer one su se već aktivirale fino i redamo na papir. Nakon što smo sve završili, možete, a i ne morate, oštrim nožem zarezati po površini. Ovako. Ovako pripremljene pogačice stavljamo u vruću rernu. I evo ih, moje pogačice gotove. Ove pogačice možete napraviti sa bilo kojim tijestom. Ako imate neko svoje provjereno tijesto koje čuvate u tajnosti, a vi fino napravite sebi pogačice, namažite ih bilancetom i uvaljajte u kukuruzno brašno. Fantastične su. Sad ćemo ih pustiti malo da se ohlade, pa ćemo da vidimo s čime ćemo to da pojedemo. I sutradan će da bude jako mekano, naravno, samo ih fino dobro nakon što se ohlade, pokrijte, ušuškajte i nemate problema sutradan za užinu djeci. Eto ga, ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!